First, let me introduce myself. My name is Zahra Hansa and you can call me Miss Zahra. Okay? Jadi perkenalkan, nama Miss itu Zahra Hansa. Kalian bisa panggil Miss Zahra. Okay. Nice to meet you all. Today we are going to learn something fun and important. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang menyenangkan dan penting bagi dunia kita. So we will have an activity for our subject Science and Social Studies for Grade 5 Chapter 8 Focusing on Recycling. Jadi kita akan melakukan aktivitas dari mata pelajaran IPAS untuk kelas 5 untuk belakang. Jadi fokusnya itu ke daur ulang. Okay. We love our earth. Siapa di sini yang cinta sama bumi kita? Oke, kamu enggak? Always clean. Jadi bumi kita itu selalu bersih enggak? No. That's right. Sometimes our earth is happy, but sometimes it is also sad because of trash. Especially plastic. Jadi bumi kita itu kadang bahagia karena bersih, terawat, tapi juga sedih karena adanya sampah, terutama sampah plastik kayak gini. Okay. So today we are going to help our. Jadi hari ini kita mau membantu bumi kita. Siapa yang mau membantu bumi kita? Okay. Before we start our activity, I have a question. Jadi sebelum kita mulai aktivitas, Miss punya pertanyaan sedikit buat kalian. Do you know what is this? Yes. What do we usually do with it? Jadi biasanya kita ngapain sih dengan plastik sampah ini? Throw it away or keep it? Jadi kita buang atau kita simpan sampah ini? Kita buang ya. Okay, but today we will not throw it away. Jadi hari ini kita nggak akan buang sampah ini. Kita bakal manfaatin. Jadi we will turn it into something beautiful. Okay, we will make a college. A college is a picture made by cutting and sticking materials. Jadi collage itu merupakan gambar yang dibuatnya itu menggunakan bahan-bahan yang berbeda-beda. Jadi kita menggunakan bahan berbeda. The function of a collage is to express idea and creativity, and it can also be used as a decoration. Jadi collage ini sebenarnya bisa mengekspresikan ide dan kreativitas kalian. Terutama bisa jadi hiasan juga buat ini, buat ditaruh di meja. Bisa dikasih pen gitu kayak gitu. Okay, so are we using paper today? Ini apakah hari ini kita menggunakan kertas? No, tapi ya. Bahannya kita menggunakan plastik. So that's called recycling. Recycling yang using old or using to make something new and useful. Jadi recycling itu kan daur ulang itu proses membuat sesuatu yang lama dilakukan jadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Okay, let's check our materials and tools today. Jadi hari ini kita akan cek dulu nih bahan dan alat yang kita butuhkan. So, do you have a picture? Yes. Do you have a scissors atau gunting? Ya. Okay, a glue. Ya. And the most important, plastic. Ini kita ada plastik. So you will have 30 minutes to complete your college. Jadi ini satu waktu 30 menit buat melengkapi college ini. Okay? Okay, step 1. Yeah, step 1. Choose the plastic vase you want to use. Jadi pilih plastik mana yang mau kalian gunain. Okay, ready? Nah, cut the plastic into small pieces according to the shape or color you want. Jadi
potong plastiknya kecil-kecil, menyesuaikan nih sama bentuk yang kalian mau sama warna yang kalian mau. Oke. Oke, potong dulu. Ini coklat. Slide dulu to the part of the picture. Jadi lemnya taruh di gambarnya. Lemnya taruh di sini. Sedikit aja. Jadi boleh dilakukan. Next step is the plastic is into the picture. Kalau ditempel setelah tes lem, ditempel plastiknya dulu. Ditempel tadi ya, tempel. Next step is repeat the step until all part of the animal atau jadi ulangi lagi stepnya sampai semuanya itu bisa ketutup. Oke? Yuk mulai.
tunjukin kerjanya ke kamera. Oke, kamu buat apa? Domba. Kamu? Ikan. Kamu? Kepiting. Oke, aku buat ayam. Do you think your work is beautiful? Kamu merasa nggak karya kamu cantik gitu? Rasa ya. Terasa. Oke, clap for yourself. Ya. Was it fun? Jadi kamu seneng nggak? Seneng. I have a question. Jadi, why is recycling is important? Kenapa daur ulang itu penting? Supaya nggak sampah sembarangan. Menjaga lingkungan. Menjaga Tetap bersih. Recycling college plastic waste can also be used to create many other useful and creative things. Jadi selain bikin plastik ini, sampah plastik ini bisa dibikin dari macam karya lainnya. For the example, we can make flower decoration atau hiasan bunga, terus toys, mainan, bag, tas, lalu ada wall decoration. Jadi kita bisa buat hiasan dinding juga dari sampah plastik ini. Our activity show that plastic waste is not always useless. Jadi kalau plastik kegiatan kita itu menunjukkan bahwa sampah plastik itu tidak semuanya jadi sampah gitu kan, bisa berguna juga. Oke, pajangan. ya kita buat pajangan. So you can try observation on the home. Jadi kalian bisa buat kreasi lainnya di rumah sendiri. Oke, before we finish, let's say together. Jadi repeat after me ya. Reduce, reuse, recycle. Oke, 1, 2, 3. Reduce, reuse, recycle. Okay, good job everyone. See you next time. Bye.